Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yana an ka dakunɲɛ damadɔ fɔ an bɛ dugawu kɛ maa maa bɛ yen k'a fɔ k'a nin tora Maliko la kɛrɛnkɛrɛnya la 10, 11, 12 an tɛ ɲinɛ o kan an bɛ dugawu kɛ ya Rabbi Ala ka hinɛ bɛɛ la k'u dayɔrɔ suma i kɛra sɔrɔsi o kɛra civil anw de fɔ janfa kɛnɛ min ɲɛsinnen don Mali ma Mali kɔ kan ni Mali kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye ne tɔgɔ Khalil Sarmoyi Sise n ye Semas commune 6 président ye nka n bɛ kɛnɛ kan nɔ n bɛna kuma ta n tɛna kuma ta commune 6 tɔgɔ la n bɛna kuma ta Bamako présidentw tɔgɔ la k'a ta commune 1 na ka na commune 6 la président bɛ kɛnɛ kan nɔ a ye tɛgɛrɛba fo kun an ka foli belebele bɛ Semasi Bamako président bɛɛ mais Bamako président parce que n bɛ ka kuma olu de tɔgɔ la n'o tɛmɛna ka bɔ aw yɛrɛ min bɛ kɛnɛ kan nɔ ka aw fo ka wale ɲuman dɔn foli belebele je dis bien foli belebeleba an b'o ɲɛsin an ka parrain ma n'o le très respecté l'éclairé l'espoir du peuple dɔw yɛrɛ ko ko la voix des sans voix n'anw k'an b'a tɔgɔ bɛɛ fɔ an tɛ bɔ yan an tɛgɛ de b'a fɔ n balimaw ɲɛ b'a la mɔgɔw fari fagalen don dɔɔni an bɛna slogan damadɔ fɔ aw ye ni slogan ninnu a ka di an ye AGO ni rencontre kɛnɛ kan u ka fɔ slogan ninnu ye slogan barikamaw ye slogan ni balimakɛ n'o ye 100 mandataires ye Sɛnpara n'u Sɛnpara bɛ yan n b'a ɲini a fɛ a ka na an ka slogan ninnu fɔ mɔgɔw ye u k'a faamuya slogan a kunfɔlɔ ye jumɛn ye cɛ bɔ yen voilà n'an ko ko cɛ bɔ yen a b'a fɔ ko cɛ wuli k'i jɔ cɛ bɔ yen cɛ wuli k'i jɔ o kɔrɔ ye jumɛn ye cɛ bɔ yen fasocilaw ka bɔ yen nkalontigɛlaw ka bɔ yen mɔgɔ min ye faso nafolo don olu ka bɔ yen kalabanciw ka bɔ yen o de ye cɛ bɔ yen ye voilà mɔgɔ min b'u ci mɔgɔw ye olu ka bɔ yen o de ye cɛ bɔ yen n'an ko ko cɛ bɔ a b'a fɔ cɛ wuli k'i jɔ Modibo Keyita tun b'o de fɔ ko si les acteurs deviennent des spectateurs c'est la fête des brigands maa minnu bɛ yen n'olu kan ka jamana jɔ n'olu y'u sigi k'u sen bila k'u sigi k'a fɔ k'u tɛ ko kɛ jamana cilaw ni jamana suɲɛnaw olu bɛ jamana ci o de ye cɛ bɔ yen cɛ wuli k'i jɔ cɛ bɔ yen cɛ bɔ yen cɛ wuli k'i jɔ cɛ bɔ yen cɛ wuli k'i jɔ cɛ bɔ yen cɛ wuli k'i jɔ maintenant slogan ye kun filanan ye jumɛn ye n'an ko wuli k'i jɔ Semasi devise foi dignité patrie n'an ko wuli k'i jɔ a b'a wuli k'i jɔ n'an ko wuli k'i jɔ a b'a fɔ wuli k'i jɔ n'i ka diinɛ ye wuli k'i jɔ n'i ka danbe ye wuli k'i jɔ n'i ka faso ye a faamuyara cɛ bɔ yen wuli k'i jɔ cɛ bɔ yen cɛ wuli k'i jɔ n'i ka diinɛ cɛ bɔ yen wuli k'i jɔ n'i danbe ye voilà donc maintenant n'an ko wuli k'i jɔ a b'a fɔ wuli k'i jɔ n'i ka diinɛ wuli k'i jɔ wuli k'i jɔ n'i ka danbe wuli k'i jɔ n'i ka faso ye wuli k'i jɔ n'i ka diinɛ merci bien donc ni slogan a ka d'an ye a ka to k'a labaara an ka cɛba min bɛ yen n'o ye Imam Mahamudu Diko ye a ye kuma dɔ fɔ kuma ye diɲɛ minɛ a ko je préfère mourir en martyr que de mourir en traître maa dɔw fana b'a fɔ ka kɔn ale cɛ Modibo Keyita ko je préfère mourir en martyr que de vivre en traître donc o tun ye Modibo fana ka philosophie ye a ka kan an ka lajɛrew kɛnɛ kan an ka nin slogan in fana la travailler an b'a fɔ ko saya ka fisa ni malo ye n'an ko saya a b'a fɔ ka fisa ni malo ye saya ka fisa ni malo ye saya ka fisa ni malo ye voilà n'an ko saya olu de b'a fɔ o ka fisa ni malo ye saya merci beaucoup donc n tɛna bɛn kuma la tuguni ka ɲɛfɔli k'aw ye l'actualité l'oblige an ye o de fɔ aw b'a jateminɛ an bɛ cɛba min nɔfɛ n'o Imam Mahamudu Diko ye cɛ kelen tɔgɔ caman bi bi in na débatw cayalen don aw b'a ye k'a fɔ arajow sanfɛ bɔlɔlɔw sanfɛ télésow la débat jumɛn bɛ yen laïcité dɛ islam politique o débat ninnu dabɔkun tɛ dɔwɛrɛ ye k'an ka leader religieux k'olu décourager olu ka se k'u sen bɔ politique ko kɛlɛ la an ko o tɛ kɛ la laïcité n'a jamais été en danger au Mali pourquoi ce débat maintenant ma deli ka wuli leader religieux la k'a fɔ ko Mali ka kɛ état islamique bien vrai que IBK kun y'o fɔ o tɛ tiɲɛ ye o ma deli k'o kɛ Imam Mahamudu Diko ma deli ka wuli k'o kɛlɛ kɛ au contraire fɛn min bɛ kɛ Mali la a tɛ kɛ yɔrɔ si an b'a ye Mali la ni ko gɛlɛyara dɔrɔn leader religieux bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan
ka duwawu ta Imam Mahmoud Diko yɛrɛ y'a fɔ mɔgɔw ye ko kisɛ taara ci ale ka da la maa min bɛ yen fɔlɔfɔlɔ min bɛ yen min wulila ka se ale ma o ye cardinal Jean Zerbo a y'o fɔ bɛɛ ye o b'a yira k'a fɔ laïcité ko ni olu kɛlɛ tɛ Mali la diinɛ bɛɛ acceptelen don Mali la maaw bɛ ɲɔgɔn bonya bɛɛ bɛ bɔ bonya bɛɛ ka diinɛ kɔnɔ islam politique an y'o de fɔ n'i y'a ye bi diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ scène politique kan dɔwɛrɛ tɛ o u donna ka t'u nɔfɛ de barisa jamanadenw de tigɛla politique mɔgɔw la politique mɔgɔw ye nkalon tigɛ u ye danaya tun bɛ mɔgɔ minnu kan o ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye ayiwa n'u donna o diinɛ ɲɛmɔgɔw ka tila ka bɔ k'a fɔ k'olu tɛ bɔ ka kuma politique ko la k'a sɔrɔ danaya tun dalen don olu de kan an ko o de tɛ kɛ fo o ka faamuya bɛɛ lajɛlen fɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen très important aussi an y'o fɔ burujali min bɛ yen ka ta k'an ka parrain sɛgɛrɛ an tɛ sɔn a ma bi an tɛ sɔn a ma sini que cela soit très très clair mais appelons les choses par leur nom maa mun bɛ ka o burujaliw kɛ maa suguya filaw don groupe filaw don a fɔlɔ ye maa jumɛnw ye maa mun bɛ yen k'a fɔ ko IBK ka wagati ko u da tun bɛ tulu la an ka kumaw fɔ a ɲɛ ma olu maaw olu ka nan bɔnna olu de bɛ a burujali la ani maa mun bɛ yen k'a fɔ k'u bolo ko kɛlɛ in na k'u bɛna kɛ ministres ni présidents ye ka don CNT la n'o ma kɛ an y'o de fɔ Imam Mahmoud Diko ka kɛlɛ kun tɛ k'a fɔ ko karisa ni karisa kɛ président a ka kɛlɛ kun ye Maliko de olu fila de faralen don ɲɔgɔn kan bi k'a fɔ k'u bɛ imamu kɛlɛ ni Ala sɔnna ma o tɛ kɛ ka anw fɛnɛ sigilen to inshallah k'o fɔ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kɛlɛ ninnu kun ye min ye k'a fɔ ko imam ka sebo politique la an y'o de fɔ l'islam et la politique ont tout le temps été liés donc ka imam découragé k'a sebo kɛlɛ la o tɛ kɛ ka anw to yan ni Ala sɔnna ma donc an bɛ min fɔ aw ye a y'aw cɛsiri kɛlɛ in fɛ. La CEMAS, coordination des mouvements, associations et sympathisants du très respecté Imam Mahmoud Diko demeure. Elle va continuer à demeurer. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Merci. Merci Khalil Sarmoui. Khalil Sarmoui, Amba FOB, Yoko Fokoba, Aurenya, le président, CEMAS Fambe représenté les maires. Bamako commune Bébéa, CEMAS Séboubé.